हरि नाम करता है बे साला ये कलयुग है भाई इस जमाने में हरि नाम नहीं चलेगा पहले 2 बूंद पीने दे भाई 2 बूंद जिंदगी के लिए चला ये प्योर चुल्लू है मायरी मेरा मुंह खराब हो गया देख क्या कह रहा था मैं हरि नाम नहीं चलेगा हरि नाम नहीं चलेगा क्योंकि ये सारा बोतल का जमाना है भाई हर काम में चाहिए बोतल 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 क्योंकि जन्म लेने के बाद बच्चों के लिए चाहिए दूध का बोतल और मरने से पहले हॉस्पिटल के अंदर सीधा घुसा देंगे सिलाई का बोतल और बीच बीच में चाहे मेला हो चाहे शादी वाड़ी हो यानी शमशान तक बोतल के अलावा कुछ नहीं है और सारा मेरे तरफ भी छोड़ के बैठा है बे अबे हारमोनियम वाला कौन दी गई इधर क्या भी आजा आजा मेरी लाल आजा আমরা হলাম হরিভক্ত আমরা মদ খাই না ও তোরা কি খাসবে তোদের বেলায় হুইস্কি অফিসের চয়েস ম্যাকডুয়েল বিয়া আর আমরা সালা আদিবাসী সবার খাইয়া আমাদের বেলায় চুল্লু আর মহুয়া ওয়ানে ওয়া আরে ঘরওয়ালা কোলি গরিবে ইশারা কোলি বানাইবে এই দিকে ব্রিটিশরা তোর ঢুকে সেখানে হ্যাঁ গো ওই দূরে তোর লোকটাকে চিরা চিরা লাগছে তোদের গায়ের বটে নাকি আমাদের গায়ের বটে এই বাবা এবে সারা ব্রিটিশরা গানালে বসে কমিটি ঠেঙ্গা হবে দেখবি এখন আয় বলছি তো যাবো আয় রে আয় রে চলো চল তোর কাম ধরে দেখবি এখন সারা কাল দুয়াই ভরি আছে কাল্লা কোদিন সিটাইটা করো ঠিক আছে শোন আমার পিছে আমার মাই আছে ও তোর ময়ের পিছে আমার বাবা আছে রাম 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 हे प्रभु हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ होने वालों ने ये क्या देख रहा हूँ मैं इन लोगों के साथ लड़की भी है और लड़कियों के होठों पे लिपस्टिक लगा हुआ है वायरे ओ लौटपट्टी वाली तेरी नाम को आता ओ भगवत श्री वाली तेरी नाम को आता दादा बाप प्रभु प्रभु एक दंडवत करके दिया है प्रभु दंडवत दंडवत প্রভু এই সারা সালিরা হরে নাম করেছে এই এলাকায় সব গায়ে ফেসেছে আমার তুলে নাম লোক জানো আরে তোকে দু রাজা রাজা সমানে করে নাম সংকীর্তন করছিস সব কথার মৃত্যুদণ্ড হবে তার আগে চাপকে তোদের পিঠে ছাল তুলে দেবো আমি
বুঝতে পেরেছে প্রহ্লাদ হরিনাম সংকীর্তন করছে নিজে তো সঙ্গী সাথীদের নিয়ে। চলোকে ধরে নিয়ে যাবো মহারাজের কাছে। প্রহ্লাদের মন্দির সংবাদ শুনিয়া তার